Video mo. YouTube. My great-great-grandmother 102nd birthday. Pwede na. Video nyo na lang. At si Apong. Ayun na. Ama, una yun. Saan kayo mo? Pong! Saan kayo, Pong? Ako muna. Mana na naman. Happy birthday, Apong Bisinta. 102? 102? Mabot pa yung 120 ata. Anapang sa okay Oh, na isa-isa. Yan. Pag ano mo sila. Nagbubularong pa yan si Apong Bisinta. Babalsik pa kaya yan, Oo. tsaka nag-ano, yoga. Oo. Ayan o, tayo nyo. Nag-stretching. Stretching si Apong Bisinta. Oo. Hindi, may tutok sa silo. Oo. Ayun. Si Apong, sa isa silang nasa... Ikaw na. Nahiya ako. Ikaw na yan. Sige na. Ikaw na. Apong, salita po kayo kay Apo Bisinta. Video ata. Apo Bisinta. Teka. Apo Bisinta. Apo Bisinta, happy birthday. Mano tawon naan? 102. Ubing pay. Ay, Hindi. Happy birthday, Apong! Apong, si Kuryapit. Happy birthday. 102. Sige na. Palasang yung napintas. Uling, bati mo na sa Apo Bisinta mo ha. Nahiya pa naman. Ulan niya kang ikaw. Apong. Happy birthday, Inang. God bless you. Apong, bati niya raw si Apo Bisinta. Hindi ko na imunta na. Happy birthday ko lang munta. Happy birthday, Apong. Ante, bati mo na sa Apo Birthday, Bisinta. Apong. I love you. Tama! Happy birthday, Inang. Oh? Ikaw, Camille. Camil. Nahiya pa. Oh, Enric. Happy birthday, Apong. Ayun lang. Oo, yun lang. Apong, ano masasabi nyo? Happy birthday to myself. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Salamat. Ano dito? Apo, ano, bagayo. Ayun daw. Happy birthday, Ulam. Hindi ko na yan. Si Camille. Si Camil. Ayan, si ano. Ay, ikaw. Sabi mo kay Apong mo. Batiin mo. Happy birthday. Ano, Mama? Ang ganda ng mga. Ay, magandang may damamon. Ni Rizal.